ଏଥିରେ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଲୋକ କଳାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ପାଦର ତାଳେ ତାଳେ ନୂପୁରର ରାବ, ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଶିବ ଭକ୍ତିର ଝଲକ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଥରେ ପଡ଼େନି ପଲକ। ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପିପିଲି ବ୍ଲକ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମେମୋରିଆଲ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। प्रथमे बंदिली गणनाथंकु हो द्वितीये उमाकांतंकु तृतीये बंदिली अनंत नाग चतुर्थे कमला साई पयरोह दंड बेतकु जुहार। अच्छा भला तरफु जोड़ी जनाए कि सभा जने, अच्छा भला तरफु जोड़ी जनाए कि सभा जने। धन लोक माने जाउछन्ति लोककला प्रदर्शनी देखिबाकू, से कोन जे ममटर किछि बसुनी। बहुची मूलोक कलार कथा एहार स्रष्टाटी आमे ए कला मोर परिचय परा रखिथिबु सदा मने सनाबो सुनीलो रखिथिबु सदा मने। शुणिबाकू मन पड़िछि मोर मोह प्राण धन मजे बेसर लोक कला ओडिसार लोक कला सारा ओडिसार पाउछि बहु आदर लोक परा धुआरे पाउछि बहु आदर। तार बसीर काम जगते ताहार अच्छी सुनाम चांदुआ जेटिर पटचित्र रघुराजपुर पालाटे जाजपुर यही बोलो किड़ालो गोटी पुअटी पुरीर। हेलो बुझिलुटी एमती कथा मन अच्छी तू हुंडी कौन बुझी कहलु खाली तो खाइबू पीबू झुलिबू हयो सुना बापा संबलपुरी साड़ी कथा कोन मने नाइ कि डाल खाई ना छे मते भारी भल लागे। आहा की सुंदर। संबलपुरी साड़ी कथा तोरे जाउछु भूली डर खाई दुख तारा दिखिले थरे पूरी जाए पेट से पूरा गर्भ मोर सीता बापा सुकुटारे से पूरा गर्भ मोर।
ପଥର ଦେହେ ନିହାଣ ମୁନରେ ଫୁଟାଇଛି ଶୋଭା ସେଠି କାହାରି ପୁରୀର ସମୁଦ୍ର ତଟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପରେ କରିଅଛି ନା ଏ ମାଟି କଳା ଭଣ୍ଡାର ରଙ୍ଗ ବୋଉ ରଙ୍ଗେଇଲ ଏ ମାଟି କଳା ଭଣ୍ଡାର। ଆଲୋ ହେ ରଙ୍ଗ ବୋଉ ଟିକେ ବ ଆଲୋ ଏଇ ଲୋକ କଳାକୁ ନେଇ ଆମ ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଯେ ଚିନ୍ତା ଲୋକମାନେ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ କେମିତି ନାଁ କରିବେ। ଆଲୋ ତୁ କଣଟା ବୁଝିବୁ ନିପଟ ମଫସଲଟା ତୁ କଣ ବୁଝିବୁ କହିଲୁ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର କଥାରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାମରେ ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଣ ବୁଝିଲୁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା କଥା କରିବି ଗାୟନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ମାଟି ଓଡ଼ିଶା ମୋହେ ସଭାଜନୀ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅଛି ଆମ କଳାର ସୁନାମ ଆହେ ସଭାଜନୀ। ମହାନଦୀ ପରମ୍ପରା ମହାନ ଏ ମାଟି ଆମ ପରିଚୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଲୋକକଳା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତୀକ ହେ ସୁବିଜନେ ସଙ୍ଗୀତ ସାହିତ୍ୟ କଳାର ସୁରକ୍ଷିତ ହେ ସୁବିଜନେ। କୋଣାର୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଟୁଛି ଆମରି କଳା କାହାରି ଦେହରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ରଙ୍ଗେ ଝଳେ ପୌରାଣିକ ଗାଥା ହେ ସାଧୁ ଜଣେ ଦାସକାଠିଆ ବାଲା କହେ ସଂସ୍କୃତିର କଥା ହେ ସାଧୁ ଜଣେ। জয় জয় জগন্নাথ ক্ষীরসী হিন্দুবাসী হে ক্ষীরসী হিন্দুবাসী ওড়িশার গৌরবকু করুথাও বৃদ্ধি রাম গোবিন্দ গোবিন্দ রাম রাম গোবিন্দ রাম 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 ধরে পতি গলা খালি ফেরিয়া ভীম ওড়িশার আউ এক লোক কলা কত বড় দুর্গা মেঢ় সুধিলেনে কত বড় দুর্গা মেঢ় অস্মিতা রক্ষিবাকু হেলে বিদেশী জিনিস ছাড় ভজুকে নারাম নামরে তুমর ভজুকে নারাম নাম ভজিল পারিলে কুল চন্দ্রমারে বান্ধিলে বকার জম আইরি হাতে খিলি কাটি আজির পিলায় পড়ি ইংরাজি সুধি জনে আয়ে সুধি জনে ভুলিলে নিজ সংস্কৃতি সুধি জনে ক্ষীরে পড়িলা মাছি কেতে লোক কলা গলানি লুচি সুধি জনে আয়ে সুধি জনে আউ যিশুনি নাচ ধুরুকি সুধি জনে। ହେ ରୁହ ମ ହେଇଟି ଦେଖୁଛଟି କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବସିଛନ୍ତି ମୁରୁକୁ ମୁରିକି ହସୁଛନ୍ତି ହରିବୋଲ ହୁଳୁହୁଳି ଟିକି ଅଛି ହେଇଟି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯଦି ହରିବୋଲ ହୁଳୁହୁଳି ନ ଦେବେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଫାଲୁଆ ବେଙ୍ଗ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବେ ସାରୁ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିବେ ଆଉ ହୁଳହୁଳି ପକଉଥିବେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ସଂଘାତରେ ଥିବ ଆମର ଏ ସଭାସ୍ଥଳୀ ଝୁଳି ଉଠିବ শুভ দৃষ্টি রক্ষে কাঁদু জগতর নাথ হে সুধি জনে মরি ওড়িশা হেরু আহুতি সমৃদ্ধ হে সুধি জনে।